Bikin huruf apa? Huruf apa Mbak Kila? Kayak bapak. Ini C, huruf C Bapak. Kila bikin huruf apa tadi? B ya? B. Oke, Mbak Hilya bikin huruf apa? Nakila mau bikin huruf. Huruf A. Oke, Detrisa bikin apa? Ular. Ular. Pakai ini namanya klaim apa? Slime atau plastisin? Plastisin. Play doh. Sama aja. Oke. Ya, tunggu kita lagi bikin huruf ABC nih. Ini udah jadi guys. ABC.